मसीह यस्सु में आपको सलाम। आज का हमारा उन्वान 7 सलीबी कलमात में से दूसरा कलमा, जिसको निजात के कलमा के नाम से जाना जाता है, एक वादा जो एक मरने वाले शख्स ने दूसरे मरने वाले शख्स के साथ किया। अगर आप यीशु मसीह के हालात से वाकिफ़ हों तो आपको मालूम होगा कि आप सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक जिंदा हालत में सलीब पर रहे और इस दौरान बहुत से वाक़यात रूनुमा हुए। अगर आपने वाक़या सलीब अंजील से पढ़ रखा है तो आपको मालूम होगा कि आपके साथ 2 डाकुओं को मसलूब किया गया, एक को दाएं एक को बाएं, और ये उस नविश्ता के तहत था जिसका जिक्र यशायाह नबी की किताब में आपसे 700 साल पहले किया गया कि आपकी कब्र शरीरों के दरमियान ठहराई गई। आप सलीब पर थे और हर वो शख्स जो आपके दावों से वाकिफ था जब आपको इस हाल में देखता तो आपका मजाक उड़ाता और सर हिलाकर कहता, ये रहा वो जो औरों को बचाता फिरता था, ये तो अंधों को बिनाई, गूंगों को जुबान, बहरों को कान, लंगड़े चलाता था, कोड़ी साफ करता था, मुर्दे जिलाता था, और अब देखो सलीब पर लटका है। ये तो अपने आप को नहीं बचा सकता, हम भी देखते हैं कि कौन इसको बचाने के लिए आता है। ये तो कहता था कि हैकल को ढा दो तो मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। ए हैकल को ढाने वाले और फिर से बनाने वाले, अब तू जरा सलीब पर से उतर आ तो हम तुझ पर ईमान ले आएंगे। इन सब बातों को सुनकर आपके साथ मसलूब डाकू भी कहते कि अगर तू मसीह है तो सलीब पर से खुद को भी बचा और हमें भी बचा, तो हम तुझ पर ईमान ले। हमें डाकुओं के रवैये की समझ नहीं आती कि वो क्यों कर आप पर तनकीद कर सकते हैं, वो कैसे आपको बुरा भला कह सकते हैं। वो तो अपने जुर्मों की सज़ा पा रहे थे जो उन्होंने सारी ज़िंदगी किए थे, लेकिन इसके बरक्स उनका रवैया आपके लिए बड़ा शदीद और नफ़रत अंगेज़ था। वो आपको बुरा भला कह रहे थे। होना तो यूं चाहिए था कि वो आपसे कहते कि भाई आप भी मसलूब हो, हम भी मसलूब हैं, आप हमारा दर्द समझते हो, हम आपका दर्द समझते हैं, तो आओ एक दूसरे के दुखों में शरीक हों। लेकिन मालूम ये होता है कि वो आपसे शदीद नफ़रत रखते थे और इसकी वजह अंजील में बयान नहीं की गई कि वो क्यों आपको भला बुरा कह रहे थे। ये लोग बातों से तो ज़ैलोतीस मालूम होते हैं और कुछ भी हो, किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हों, लेकिन थे तो ये यहूदी ही। और आपकी सलीब के पास हो रही बातों से और आपकी सलीब पर लगे कतबे से इनको आपके जुर्म का अंदाज़ा हो गया था कि आप कोई ऐसे शख्स हैं जिसने मसीह होने का दावा किया था और आप अपने दावे में सच्चे नहीं साबित हुए, इसलिए आपकी कौम ने आपको मसलूब होने के लिए रोमियों के हवाले कर दिया था। ये लोग यहूदी थे और ऐसे शख्स से किसी किस्म की हमदर्दी का रवैया नहीं रखते थे जिसने अपनी कौम को गुमराही की राह पर डाला हो या कोई झूठा वादा किया हो कि मैं मसीह हूँ और हो नहीं, तो ऐसे शख्स के साथ ऐसा ही सलूक किया जाता है जैसा ये लोग कर रहे थे। खुदा यीशु मसीह के लिए ये बातें नई नहीं थी। आपको हमेशा तनकीद का सामना रहा था, आपको आपके अपनों ने कबूल नहीं किया था, आपको अपना शहर छोड़ना पड़ा, आपके पास सर धरने को जगह नहीं थी, आप हमेशा से इन बातों के लिए तैयार थे। आपने कभी किसी की परवाह नहीं की और कभी किसी की तनकीद को खातिर में नहीं लाए, बल्कि जो काम आपके सुपुर्द किया गया आपने हमेशा उसकी तरफ ध्यान रखा और सब बातों को बर्दाश्त करते हुए सलीब पर मौजूद थे। और आज भी जब लोग आपका मजाक उड़ा रहे थे, डाकू आपका मजाक उड़ा रहे थे, तो आप खामोश थे और कोई जवाब नहीं देते थे, बल्कि हर तरह से आपने उनके लिए शिफायत की। जब हम मत्ती और मरकस की अंजील का मुताला करते हैं तो हमें ये दोनों डाकू यीशु मसीह पर तनकीद करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही आप लूका की अंजील में दाखिल होंगे तो मालूम होगा कि इनमें से एक का रवैया बदल चुका था। और ये रवैया अचानक नहीं बदला था, बल्कि उसने मुसलसल मसीह की बातों को सुना होगा, उसके जुमलों को सुना होगा, उसकी दुआओं को सुना होगा, परखा होगा, उसके दावों को देख रहा होगा, सुन रहा होगा, उसके रवैये ने उसको मुतासिर किया होगा और आखिरकार उसने मसीह को पा लिया और अपने ईमान का इकरार करते हुए कहा कि मुझे याद रखा जाए, मुझे याद रखा जाए। ये वो अल्फाज थे जो डाकू ने बड़े दर्द के साथ और बड़ी उम्मीद के साथ खुदा यीशु मसीह से कहे।
ان الفاظ کی گونج ہمیں پرانے عہد نامہ میں بھی سنائی دیتی ہے۔ جب یوسف قید میں تھے تو انہوں نے اپنے ساتھی سے جو رہائی پانے کو تھا اسے کہا کہ تم مجھے یاد رکھنا، اور اسی طرح اپنے بھائیوں سے کہ جب تم یہاں سے نکلو اور خدا تمہیں رہائی دے تو مجھے یاد رکھنا اور میری ہڈیوں کو یہاں سے لے جانا نہ بھولنا۔ ڈاکو عام لوگوں کی طرح یسوع کو بھی سمجھ رہا تھا کہ شاید جب لوگوں کو جیسے اقتدار ملتا ہے تو وہ اپنوں کو بھول جاتے ہیں، اور میں تو اس کا اپنا بھی نہیں ہوں، میری ملاقات تو اس کے ساتھ صلیب پر ہو رہی ہے۔ یہ چند گھنٹوں کی ملاقات کیسے یاد رہتی ہے جب لوگ اپنوں کو بھول جاتے ہیں؟ دولت ملتی ہے، جب اقتدار ملتا ہے تو لوگ اپنوں کو یاد نہیں رکھتے، تو مجھے کیسے یاد رکھے گا؟ لیکن پھر بھی میں تجھ سے کہتا ہوں کہ مجھے یاد رکھنا۔ یہ وہ الفاظ تھے جو ڈاکو کی یسوع مسیح کو آخری امید کے طور پر پیش کرتے۔ ڈاکو کے الفاظ حیران کن تھے، لیکن اس سے بھی حیران کن یسوع مسیح کا وہ جواب تھا جو اسے ملا۔ وہ اس کے لیے تسلی کا باعث تھا کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اسے کہنا چاہیے تھا کہ آقا، میں نے تو ساری زندگی گناہ کیے ہیں، ڈاکے مارے ہیں، لوگوں کو قتل کیا ہے، میں تو اپنے جرموں کی سزا پا رہا ہوں، مجھے تو اتنا ہی کافی ہے کہ آپ جب بادشاہی میں آئیں تو مجھے یاد رکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی بادشاہی ابھی آنے کو ہے، آپ کے لوگ آئیں گے، آپ کو چھڑائیں گے، تو جب آپ کو چھڑایا جائے تو آپ مجھ پر مہربانی کریں، آپ مجھے بھی اٹھا لیجئے گا، مجھے بھی ساتھ رکھیے گا۔ لیکن اس کو کیا معلوم تھا کہ اسے جنت ملنے کو تھی، وہ جنت کا باسی ہو گیا تھا، اسے جنت مل چکی تھی، اور آپ نے اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اس نے دنیا مانگی اور اسے آخرت ملی، اور دیکھیں کیسی خوشی کی بات ہے کہ وہ آپ کے وعدے پر ایمان لا کر ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو گیا، اور اس نے کوئی سوال نہیں کیا۔ اس کو یسوع مسیح پر شک ہونا چاہیے تھا کہ یہ کیسا وعدہ ہے جو آپ مجھ سے کر رہے ہیں، میرے گناہ ہیں وہ کیسے معاف ہوں گے؟ لیکن وہ آپ پر کامل ایمان لا چکا تھا، اور اس نے اپنے آپ کو آپ کے سپرد کر دیا۔ وہ ایسے شخص کی مانند ہو گیا تھا جس نے اپنی ساری فکریں آپ پر ڈال دی ہوں، کیونکہ آپ لوگوں کی فکر کرنے والے ہیں۔ آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرے پاس آؤ، میرا جوا اپنے اوپر لے لو، میرا جوا ملائم ہے، اے بوجھ اٹھانے والوں اور تھکے ماندو، مجھ سے آرام لے لو اور میں تمہیں آرام دینے پر قادر ہوں۔ وہ ان تمام باتوں کو سمجھ گیا تھا، اور وقت نزاع جب اس کی موت قریب تھی، اس کی ساری زندگی گناہوں میں گزری تھی، لیکن یہ کیسا لمحہ تھا جو اسے مل گیا، اور اسے صلیب پر مسیح مل گیا، اور اس نے مسیح کو قبول کیا اور اپنی نجات کو اور ابدی زندگی کو حاصل کر گیا۔ سوال کرنے والوں نے اس پر بھی سوال کیا ہے کہ ڈاکو کو کیسے ابدی زندگی مل سکتی ہے جبکہ اس کا تو بپتسمہ ہی نہیں ہوا تھا؟ تو اس کا جواب بھی ہمیں بائبل مقدس میں سے ہی ملتا ہے کہ آپ ابراہیم کا ایمان دیکھیں، کیا وہ ایمان کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرا یا اعمال کے وسیلہ سے؟ تو بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے حق میں راست بازی گنا گیا۔ اور آپ اس کا دوسرا مظاہرہ اعمال کی کتاب میں پاتے ہیں کہ جب کرنیلیس کو ایمان ملا اور اس پر ہاتھ رکھ کر دعا کی گئی تو اس کو روح القدس انعام میں ملا، اور ابھی تک اس کا بپتسمہ نہیں ہوا تھا۔ تو خدا اپنے وعدوں میں سچا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کس کو کیا دیا جائے اور کب دیا جائے۔ ہم اس کی تقسیم پر سوال نہیں کر سکتے۔ وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ وہ کھیت کا مالک ہے، وہ دوپہر کو آنے والوں کو بھی اتنی ہی اجرت دیتا ہے جتنی 1 گھنٹے پہلے آنے والوں کو دیتا ہے۔ یہ اس کی مرضی ہے، وہ جسے چاہے عطا کرے، اور ہم اس پر سوال نہیں کر سکتے۔ یونانی زبان کا لفظ پیراڈائسوس جس کا ترجمہ فردوس کیا گیا ہے، وہی لفظ ہے جس کا استعمال پرانے عہد نامہ میں باغ عدن کے لیے کیا جاتا ہے، جس کا مطلب ایسا باغ ہے جہاں پہ حضرت آدم خدا کی قربت میں رہا کرتے تھے۔ اور جب نئے عہد نامہ میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے مراد وہ آسمانی مقام ہے جہاں پر ہم موت کے بعد منتقل ہو جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں، کوچ کر جاتے ہیں، اور تمام مقدسین کی روحیں وہیں پر آرام پائیں گی کہ جہاں مسیح ہے وہاں تم بھی ہوگے۔ نئے عہد نامہ میں اس کا استعمال 3 مرتبہ ہوا ہے، اور تینوں مرتبہ اس کو
नए अहदनामा में आसमानी मकाम ही ज़ाहिर किया गया है, तो लिहाजा आप इसको ज़मीन पर कोई जगह नहीं करार दे सकते। इससे मुराद आसमानी जगह है जहाँ पर हम मुंतकिल हो जाते हैं। यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है और वो ये कि क्या वक्त निज़ा के मौका पर आपका ईमान कबूल किया जाएगा? तो इस डाकू का हाल देखकर तो मालूम होता है कि जी आपका ईमान कबूल कर लिया जाएगा और वक्त निज़ा के करीब आपको मौका मिलेगा कि आप मसीह को कबूल करें। लेकिन हम यहाँ पर एक और परेशानी देखते हैं और वो ये कि इस डाकू के पास तो दूसरा मौका नहीं था, इसके पास तो वक्त ही नहीं था। इसने पहली मर्तबा मसीह का सामना किया और जब सामना किया तो ये मसलूब था, नागहानी सूरत हाल में फंसा हुआ था और इसने ना चाहा कि इस मौका को ज़ाया करे, बल्कि इसने अपने ईमान का इकरार किया और मसीह से कहा कि जब तू आए तो मुझे भी याद रखना। हम में से बहुत से लोग ये सोचते हुए इस दुनिया से चले जाते हैं कि जब वक्त आएगा तो हम भी तौबा कर लेंगे या फिर बहुत वक्त पड़ा है, कल को ईमान ले आएंगे। अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी मैंने देखा ही क्या है, अभी तो मेरे खेलने कूदने के दिन हैं, अभी मेरे ये काम अधूरे हैं, वो काम अधूरे हैं। जब मौका मिलेगा तो दुआ भी कर लेंगे, जब मौका मिलेगा तो बपतिस्मा भी ले लेंगे, जब मौका मिलेगा तो मसीह पर ईमान भी ले आएंगे। तो मेरे अजीज़, जब ये मौका मिला है और अगर आपने आज के दिन इसे ज़ाया कर दिया तो याद रखें कि अब नहीं तो फिर कभी भी नहीं। क्या पता कि आप घर में बैठे हों, छत गिरे और आप मर जाएं, या आप घर से बाहर निकलें और मोटर कार आए और आपको टक्कर मारे और आप यहाँ से कूच करके उस जहाँ में पहुँचे जहाँ पर दूसरा मौका नहीं दिया जाता। इब्राहिम को जब बुलाया गया तो उसने ये नहीं कहा कि मैं कल चलूँगा या परसों चलूँगा, बल्कि वो चल पड़ा और खुदा ने उसे ईमानदारों का बाप ठहराया। सलीब का पैगाम भी आपके लिए है कि आप अपनी निजात को आज ही के दिन वसूल कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप भी उस डाकू की तरह ईमान का इकरार करें और उससे कहें कि जब तू आए तो मुझे याद रखना, और वो आपको याद रखता है और कहता है कि तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने ईमान का इकरार करें और सलीब को अपने सामने रखें और रोज़ मरें और मसीह में जीने की दुआ करें।